دن بے کیف گزر رہے تھے۔ جس دن سے ان کے بیچ لڑائی ہوئی تھی تب سے زامن نے حیام سے بات تک نہ کی تھی۔ صبح اس سے اٹھنے سے پہلے گھر سے چلا جاتا تھا، جبکہ رات لیٹ آتا تھا کہ وہ سو چکی ہوتی تھی، جبکہ اس سے کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا سب الگ کیا ہوا تھا۔ وہ حیام کی شکل بھی نہ دیکھ رہا تھا۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد وہ فیصلے پہ آ سکا تھا۔ آج رات وہ گھر جلدی آ گیا تھا، جبکہ کھانا وہ باہر ہی کھا چکا تھا۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ حیام کھائے یا نہ کھائے، لیکن ملازمہ کو کہہ کر وہ اس کا حال چال پوچھتا رہتا تھا۔ کہنے کو وہ انجان بنا ہوا تھا، تعلقی ظاہر کیے ہوئے تھا، لیکن وہ اٹھنے، سونے، جاگنے کی سب معلومات رکھتا تھا۔ سنو، تم اپنی پیکنگ کر لینا صبح تک، وہ صوفے پہ تکیے سیٹ کرتا لیٹتا وہ بولا تھا۔ ہم کیا کہیں جا رہے ہیں؟ وہ بیڈ پہ بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی۔ میگزین رکھ کے اسے چھمبے سے پوچھا۔ لاہور، وہ مختصر بول کر موبائل فون میں لگ گیا تھا۔ لاہور کا لفظ سن کے حیام کے ارد گرد دھماکے ہوئے تھے۔ کیوں؟ وہ الجھ کے رہ گئی تھی۔ جیسا بھی تھا وہ یہاں سکون سے تھی، یہاں اسے کوئی ٹریپ کرنے والا نہ تھا، ہر فکر سے آزاد تھی۔ کیونکہ تمہیں میں تمہارے گھر چھوڑ کے آنا چاہتا ہوں۔ اب مزید کوئی سوال نہ کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ وہ اس کی طرف کروٹ لے کر غصے سے کمبل منہ تک تان کر بولا تھا، جبکہ حیام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ لاہور، اس کی سوئی وہیں اٹک گئی تھی۔ وہ بنا کوئی لمحہ ضائع کیے بیڈ سے پاؤں نیچے کرتی، سلیپر پہن کر دوپٹہ سنبھالتی صوفے کی جانب بڑھی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمت جمع کرتی صوفے کے پاس اس کے قریب کھڑی ہو کر بولی تھی، لیکن زامن اسے اچھی طرح نظر انداز کر گیا تھا۔ اسے کروٹ لینے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ زامن، یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب وہ کچھ دیر تک بت بنا رہا تو وہ اس کا کندھا زور سے جھنجھوڑتی ہوئی بولی کہ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیوں سر پہ سوار ہو گئی ہو میرے؟ کیا کہا تھا میں نے کہ ڈسٹرب نہ کیا جائے مجھے؟ وہ آنکھوں میں بے پناہ غصہ لیے بولا تھا۔ وہ اتنی تیز دھاڑا تھا کہ حیام بمشکل اپنے قدم پیچھے کر پائی تھی اور اس سے قدرے فاصلے پہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی منہ سے نکلے گئے سخت جملوں میں سے وہ خفا نہیں ہوئی تھی جتنا اس کی انداز کو دیکھ کر وہ محتاط ہوئی تھی۔ پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی، اتنے الٹے قدم اس نے بیڈ کی طرف بڑھائے تھے اور کمرے میں جلتی واحد روشنی بند کی تھی اور لیٹ گئی تھی۔ زامن کو لگا تھا کہ وہ کچھ مزید کہے گی، لیکن وہ تو چلی ہی گئی تھی۔ کیا اتنی جلدی کوئی ہرٹ ہوتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ دوبارہ صوفے پہ لیٹنے کے بعد وہ اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ کمبل میں موجود وہ رو ہی رہی تھی۔ اس کا رونا اسے پریشان کرتا، لیکن وہ بھی اجنبی بن گیا تھا۔ آج بہت دنوں بعد وہ کلب کے لیے نکلا تھا۔ اپنے پیچھے 3-4 باڈی گارڈز کو لیے وہ صوفے پہ بیٹھا ڈرنک پہ ڈرنک چڑھا رہا تھا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں نہ جانے اس کے کتنے کلبز تھے جہاں وہ الگ الگ نئے طریقوں کے مختلف کیمیکلز سے بنے ڈرگز پرووائڈ کرتا تھا۔ کتنے دن بعد وہ ایک راؤنڈ لگانے آیا تھا۔ کلبز اس کی غیر موجودگی میں بھی بہت چلتے تھے۔ وہ صرف مہینے میں 1-2 بار چکر لگا لیتا تھا، جبکہ اس کی مستقل بھی کوئی رہائش نہ تھی۔ وہ کبھی کسی شہر تو پھر کبھی کسی ملک میں پایا جاتا تھا، لیکن اب مستقل لاہور کے روپوش علاقے میں وہ رہائش پذیر تھا۔ اتنے دن وہ کبھی کسی شہر میں نہ رہا تھا، لیکن اب وہ رہ رہا تھا۔ کلب کے ایک کونے میں بیٹھا وہ ڈرنک سے بھرے گلاس کو منہ پہ لگائے آہستہ آواز میں خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے وہ پہلی بار لاہور کے مشہور بکو کنگ انسٹیٹیوٹ کے باہر ملی تھی۔ بلیک ابائے میں بھی وہ اسے چاند سے لگی تھی۔ پھر اس کے بعد تو وہ مجھے ہر جگہ نظر آنے لگی، کالج کے باہر، راستے میں، پارک میں، ہاسپٹل میں، یہاں تک کیا وہ میرے سامنے بیٹھی ہے۔ مجھ سے کیوں دور جاتی ہو تم حیام؟ تمہارے لیے تو میں نے خود کو بھی داؤ پہ لگا دیا ہے۔ تمہاری وہ کمینی کزن نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، لیکن اس کو بھی میں سکون سے جینے نہیں دوں گا۔ یا تو وہ مرے گی یا برہان۔ اگلی صبح حیام نے فریش ہونے کے بعد سب سے پہلا کام الماری سے کپڑے نکالنے کا کیا تھا۔ غصے سے بفری وہ سوٹ کیس میں سارے کپڑے الٹے سیدھے رکھ رہی تھی۔ ڈریسنگ سے کچھ چیزیں اٹھا کے اسے پھینکنے کے انداز میں سوٹ کیس میں ڈالی تھی۔ مجھے معلوم تھا ایک نہ ایک دن میرا ٹھکانہ وہی گھر ہے، سارے ہی بے وفا ہیں، لیکن وہاں جا کے میں بھی کسی کی شکل دیکھے بنا کمرے میں بند ہو کر جان دے دوں گی اپنی۔ بہت ذلت سہ لی سب سے، اللہ کرے سب کے سب ہی مر جاؤ۔ برہان، تم سب سے پہلے مرو، میری زندگی برباد کرنے والے ہو، تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ آنسوؤں سے روتی ہوئی پیکنگ کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس کی نم بھیگی آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن مزید زامن سے بات کرنے یا بحث کرنے کے حق میں نہ تھی۔ سوٹ کیس کو پیک کر کے اپنے کمر پہ دراز والوں کو کیچر کرتی وہ پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ پیچھے زامن جو سوتا بنا ہوا تھا وہ سب سن رہا تھا اور غور بھی کر رہا تھا۔ تو مزید ایک اٹیمپٹ کریں گے خودکشی کا؟ وہ
कंबल मुंह से हटाता पुरसोच अंदाज में खुद से ही बोला था। वो आज हयाम से देर देर में उठा था, लेकिन बुरहान का नाम सुन और उसके कसीदे में सुने गए अल्फाज सुन के जामिन के दिल और रूह में सुकून सा उतरा था। कंबल हटाता, वो अपने पाँव में चप्पल उड़सता, शर्ट नीचे करता बाथरूम की तरफ बढ़ा था। जल्दी से आकर उसने अपनी भी पैकिंग की थी और नीचे डाइनिंग एरिया में आ गया था। बीवी जी ने नाश्ता कर लिया? वो टेबल पे आकर कुर्सी पर बैठता नाश्ता लगाती वो मुलाजमा से बोला था। साहब, उन्होंने मना कर दिया। मुलाजमा काम छोड़ के उससे बोली थी। बेहतर है। वो एक बार फिर नज़रअंदाज करके नाश्ते में मसरूफ़ हो गया था, जबकि हयाम जो डाइनिंग एरिया में कदम रखने ही लगी थी कि जामिन के बेहतर है सुनकर आग बगोला हो गई थी। रात भी उसे खाना नहीं खाया था, बल्कि रात का खाना वो रोज़ाना उसके अनचाहे इंतज़ार में स्किप करने लगी थी, और अब नाश्ता वो कितने सुकून से कर रहा था, जबकि पहले वो उसे खुद नाश्ता करवा के फिर खुद करता था। अपनी इतनी जल्दी बेकदरी पे उसे शिद्दत से रोना आया था। वो एक बार फिर पैर पटकती वहाँ से चली गई थी। एक बार फिर वो आज दूसरी मर्तबा उसी शख्स के साथ जहाज़ में महवे सफ़र थी। हमेशा की तरह उसका दिल धक-धक कर रहा था। बराबर में बैठे शख्स उससे लापरवाही बरत रहा था। जब अनाउंसमेंट हुई तो उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। फ़्लाई का टाइम करीब था और वो खुद को इस मुसीबत में किस तरह सर्वाइव करवा पाती, यही सोच रही थी। ज़ामिन ने नोट किया तो वो सारे रास्ते चुप बैठी रही थी। रात से लेकर अब तक उसने उफ़ तक ना की थी। खफ़ा ज़ामिन को होना चाहिए था, जबकि खफ़ा वो खुद थी। उसे मालूम था कि वो एरोप्लेन के सफ़र से डरती है, लेकिन उसे जल्द लाहौर पहुंचना था, जिसकी वजह से उसने ना चाहते हुए भी एरोप्लेन को चूज़ किया था। वरना वो उसे लेकर बाय रोड भी आ सकता था, लेकिन उसके पास वक्त की कमी थी। खुद के एहसासात को जब्त करता मजबूत लहजे से वो अपना बाजू उसके गिर्द फैलाकर उसे सपोर्ट बख्शी थी। बी इजी, वो कहकर टेक लगाकर आंखें मूंद गया था, जबकि हयाम उसके सीने से सर लगा के आगे आने वाले लम्हात का सोचने लगी थी। रात को वो किस कदर खाने को आ रहा था, और अब मामा क्या है आपको आखिर इतनी आखिर क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं आप सब मिलकर? आरजू ने उसे कॉल करके ऑफिस से जल्दी ही बुला लिया था, और वो इसी वजह से गुस्से में बिफरा बैठा था। आज हम तुम्हारी मामी के घर जा रहे हैं, तो बस जा रहे हैं, आज डेट लेकर आ जाएंगे, जबकि भाभी ने डिनर भी रखा है, अब तुम जाओ और तैयार होकर आओ। वो बिना उसका रवैया हाथ में लाते हुए बोली थी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं, अच्छा नहीं होगा, मैं वार्न कर रहा हूँ। वो तैश में आया था। बाद में सब ठीक हो जाता है बेटा जानी, दूर से सोचने में ऐसा लगता है, करीब से सोचोगे तो अच्छा लगेगा। ना जाने कौन सी लॉजिक उससे सिखा रही थी वो। ओ मामा, क्या समझ रखा है आपने? मैं जीना हराम कर दूंगा आपकी भतीजी पर। वो अब भी बाज नहीं आ रहा था। फिलहाल मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी, अगर तुम 10 मिनट में तैयार होकर नीचे नहीं आए तो। मामा, आप इजी ले रही हैं ये सब। उसे गुस्सा आया था, वो भी तो उसकी धमकियों को खातिर में नहीं ले रही थी। और मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। शीशे के सामने खड़ी मोबाइल में तस्वीर खोले वो खुशी से गाने में मसरूफ थी। कितनी खुश हूँ मैं आज, वो मोबाइल की स्क्रीन पे जगमगाती तस्वीर को चूमती चूमती हुई जोर से बोली थी, और मोबाइल सीने से लगा लिया था। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, वो एक बार फिर शुरू हुई थी। फाइनली वो बेड पे फैले अपने कपड़ों को देखकर बोली थी। स्पेशली उसने कल्चर्ड ड्रेस तैयार करवाया था। हाय, केक तो मैं रख के ही भूल आई। एकदम उसे याद आया था, वरना वो खुशी में सब भूल गई थी। मोबाइल बेड पे फेंकती वो कमरे से भागी थी। किचन में पहुंचकर उसने केक ओवन में से निकाला था। शुक्र था कि वो जला नहीं था। मारिया बर वक्त पहुंच गई थी। केक निकाल के उसे 10 मिनट के लिए उसने फ्रिज में रखा था। इतने 10 मिनट में उसे पास्ता को देख के साथ में सैलेड के लिए सब्जियां काटना शुरू कर दी थी। सलाद बना के उसने फ्रिज में रखी थी और केक की ट्रे बाहर वापस निकाली थी। अच्छी तरह ब्राउन क्रीम केक को कवर करने के बाद उसे बहुत ही खूबसूरती से चॉकलेट और नट से उसे गार्निश किया था। बेशक वो अच्छी कुक थी। जितनी अच्छी वो कुक थी, उतना ही उसके हाथ में कमाल का जायका था। केक को तैयार करने के बाद उसे वापस किया था। बुरहान को मीठे में केक बहुत पसंद था, जबकि मारिया को दुनिया जहाँ के केक की न्यू न्यू रेसिपीज़ आती थी, और जो वो उसके लिए आए दिन तैयार करती रहती थी। मारिया, जाओ तैयार होकर आ जाओ, आप किचन में मत थकाओ खुद को। ये करो, खुद को कितनी बार मना किया है। अनीला बेगम किचन में कदम रखती बोली थी। मॉम, फिश आप देख ले, मैं भी बस जा ही रही थी। वो एप्रन हटाती बोली थी और निकल गई थी, जबकि अनीला बेगम बुआ के साथ खाना देखने लगी थी। वो बेड पे बैठी मुस्तकिल रो रही थी। दिल तो कर रहा था कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन भागे जाएगी कहाँ? ये सोच के मजीद उसे रोना आ रहा था। सच तो ये था कि वो वहाँ जाना ही नहीं चाहती थी। उसकी तबीयत भी सोच सोच कर अजीब सी हो रही थी। वो अभी अपने ख्यालों में ही थी जब रूम का दरवाज़ा लॉक हुआ था।
ज़ामिन ने न जाने लाहौर पहुंचकर होटल में छोड़ के कहाँ चला गया था। वो एकदम से बेड से उठी थी कि न जाने कौन है, क्योंकि ज़ामिन होता तो वो खुद कैसे आ जाता। वो बेड से उठती दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और दरवाज़ा खोला था। सामने एक लड़की उसे नजर आई थी, कोट पैंट में। वो लड़की उसके सामने खड़ी थी। हाय मैम, आई एम परी। वो मुस्कुरा के हयाम से गोया हुई थी और उसे शेक हैंड करना चाहा था। क्यों आई हैं आप यहाँ? वो अनजाना चेहरा देख के बोली थी। मुझे जामिन सर ने भेजा है, आप चले प्लीज, हमारे पास टाइम कम है। वो उसका हाथ थामती बेड तक लाई थी। कहाँ चले? हयाम जो रात से जब्त किए बैठी थी इज्जत छोकर बोली थी। वहाँ चेयर पे चले। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पे उसे बिठा चुकी थी और अपने साथ लाई बॉक्स को ड्रेसिंग टेबल पे रखा था। ये क्या कर रही हैं आप? हयाम को गुस्सा आया था। सर का ऑर्डर है मैम। वो उसके बालों का मुआयना करती मसरूफ से अंदाज में बोली थी। किसकी इजाजत से आपने मेरे बालों को छुआ? वो गुस्से से लाल होती उस पर चिल्लाई थी कि परी एक कदम पीछे हुई थी। मेरी इजाजत से। जामिन न जाने कब वहां आया था कि उन्हें मालूम तक ना हुआ। जैसा कहा है वैसा ही करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। वो पहले परी को समझाता फिर हयाम को आंखें दिखाता बोला था कि हयाम वापस बैठ गई थी। हयाम के हलक में आंसू फंसे थे, जबकि परी ने जरा देर में ही उसके लंबे दराज बालों को छोटा करके सेट किया था। लेयर कटिंग में कटे गए बाल और खूबसूरत हो गए थे। सिल्की बालों की आबशार उसकी कमर पे फैली हुई थी। हयाम बहुत ही कमाल का बर्दाश्त करते हुए अपने लंबे बालों को छोटा देख रही थी। फिर वो उसके फेस पे आई थी। फेस पे न जाने उसने कौन कौन से मास्क लगाए थे कि उसका चेहरा मुरझाया हुआ चेहरा निखर गया था। उसके हाथ पाँव का मैनी पैडी करके वो फारिग हुई थी। डन है सर। जामिन जो सोफे पे बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, ध्यान उसका हयाम पे ही था। वेट। वो कछुए की चाल चलता उनके पास आया था और हयाम को देखा था। उसके चेहरे को नोटिस लेते हुए वो मुस्कुराया था। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था, वरना वो जिस तरह मुरझाई सी रहती थी उससे उसका चेहरा डर लगने लगा था। उसके बालों को अपने मुताबिक देखता वो मुस्कुराया था। ये नहीं था कि उसे लंबे बाल पसंद नहीं थे, लेकिन वो हयाम को बिल्कुल तब्दील कर देना चाहता था। थैंक्स। वो परी को कैश थमाता बोला था। वो अपना काम करके जा चुकी थी। ये सब क्या है? परी के जाने के बाद वो जामिन पे सख्त लहजे में चिल्लाई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसे कुछ कर दे। अपनी आवाज़ आहिस्ता रखो। मैंने पहले ही वार्न कर दिया है कि मुझे फजूल में डिस्टर्ब नहीं करना। सो मेरी बराबरी नहीं करेंगी आप। वो उसको कोई अहमियत दिए बिना सख्ती अपनाए बोला था। ये मेरे बाल थे, इन पे मेरी मर्जी होनी चाहिए थी। ऐसे कैसे आपने मेरे साथ ज्यादती की है? वो रोते हुए चीखती चिल्लाती बोली थी। और जो तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो उसका क्या? उसका क्या? ऐसे कैसे तुम मुझे खुद से दूर करके मेरे साथ ज्यादती कर सकती हो? वो ऑफिस से बाहर हुआ था। इतने बरहम लहजे में वो चिल्लाया था कि हयाम नासमझी से कुछ कदम उससे पीछे हुई थी। मुझे वहां नहीं जाना, मुझे वहां नहीं जाना। आई एम सॉरी। वो बेदिहानी में फिर उसके पास आकर कान पकड़ के रोते हुए बोली थी। मैं वहां नहीं जाऊंगी। उसका हाथ थामती वो पुरुमीद लहजे में बोली थी। और हम वहां जाएंगे, जरूर जाएंगे। वो अपना हाथ बेदर्दी से उसे खींचता बोला था। उसका लहजा अब भी बरहम ही था। ये कपड़े सारे अपने सूटकेस में रखो और उनमें से जो पिंक कलर का ड्रेस है वो पहन के आओ। वो बेड पे बिखरे बिखरे ढेरों शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा करता बोला था। लाहौर आते साथ ही उसे होटल में छोड़कर खुद वो उसके लिए शॉपिंग करने जा चुका था। 10 मिनट में बात लेकर आओ, हमें देर हो जाएगी। वो घड़ी में वक्त देखता बोला था जहां 7 बज रहे थे। हयाम बेड पे बिखरे शॉपिंग बैग्स में से उसका बताया हुआ सूट देखने लगी थी। इतने नए कपड़े देख के वो चौंक गई थी। सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि तरह तरह की गर्ल्स प्रोडक्ट देख के वो मजीद चौंकी थी। उसकी एक एक चीज का ना चाहते हुए भी ख्याल करता था कि कहीं कमी बेशी ना आए। उसका बताया हुआ पिंक सूट लेकर वो उठी थी और मरे कदमों के साथ बाथरूम में बंद हो गई थी, जबकि जामिन उसे देखता रह गया था। वो खुद भी उसकी दूरी से परेशान रहने वाला था। उसे भी दिन रात सुबह शाम हयाम को देखने की आदत हो गई थी और एकदम इस आदत को खत्म करना उसके लिए भी मुश्किल का बाइस था। पिंक घुटनों से काफी ऊंची कुर्ती पे सुर्ख दुपट्टा ओढ़े जबकि ब्लू जीन्स पहने वो बाथरूम से बाहर आई थी। उसके आधे की देर थी। जामिन अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया था, जबकि वो बाल संवारने लगी थी जो उसके कंधों से जरा सा नीचे थे। कमर से नीचे आते अपने बालों का इस कदर बुरा हशर देखकर वो फिर रोने लगी थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। एक तो कल रात से उसे कुछ खाया नहीं था, न जाने वो किस तरह अपने कदमों पे खड़ी थी। जामिन से कहना भी उसे एक मुश्किल काम लग रहा था। वैसे भी अब जामिन को उसकी फिक्र कहाँ रही थी। बहरहाल बाल ड्राई करने के बाद वो वहीं स्टूल पे बैठी थी जब जामिन की आवाज़ उसे अपनी पुश्त से सुनाई दी थी। अच्छा सा सॉफ्ट मेकअप करो जल्दी से। वो उसको नया हुक्म देता बोला था, जबकि एक नज़र हयाम उस पर डाल के रह गई थी। ब्राउन कलफदार कुर्ते शलवार में उसका ऊंचा कद मजीद ऊंचा लग रहा था, जबकि उसका जिस्म चौड़े शाने कुर्ते में मजीद नुमायां हो रहे थे।
उसको हुक्म देकर वो बालों को ड्राई करने लगा था। यहाँ तो कुछ नहीं है, उसका इशारा खाली ड्रेसिंग पे था, वहाँ कुछ सामान ना था। शॉपिंग में चेक करो, सब कुछ है। वो उसके कहने पे वापस वहाँ गई थी और शॉपिंग बैग उठा लाई थी जिसमें सारी प्रोडक्ट्स थी। ज़ामिन उसमें से जेल निकाल कर अपने बालों पे लगाने लगा था, जबकि हयाम ने बड़ी मुश्किल से बीबी क्रीम का इंतखाब किया था क्योंकि उसे किसी फाउंडेशन या बेस की ज़रूरत ना थी। क्रीम लगाने के बाद उसने ब्लश ऑन लगाया था। हाइलाइटर की मदद से उसने फीचर्स ब्राइट किए थे। अब लिपस्टिक की तरफ उसका हाथ गया था। कुर्ती से मैचिंग की लिपस्टिक उठाने ही लगी थी कि ज़ामिन ने उसे रेड लिपस्टिक उठा के दी थी। ये यूज़ करो। वो राजी होती लाल लिपस्टिक ही अपने लबों पे सजा चुकी थी। उसे समझ ना आया था कि वो इतना तैयार क्यों करवा रहा है। ये ज्वेलरी वेयर करो जल्दी। वो एक शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ाता बोला था। हयाम ने खोल के देखा तो उस पे सिल्वर कलर की ज्वेलरी थी जिसमें पे रेडिंग रेडिंग थे। टॉप्स पहनकर उसे बस कर दिया था, जबकि गले में नाजुक सी चेन थी। चूड़ियाँ तो मैं लेना ही भूल गया, शिट। उस पर नज़र डाल के वो बोला था, क्योंकि उसकी कलाइयाँ खाली थीं, बस जामिन का दिया हुआ कड़ा ही उसकी कलाई में था। रिंग्स तो पहन लो, वो बॉक्स उसको देता बोला था। उसके कहने पे उसे वो भी पहननी थी। खुद की तैयारी मुकम्मल देख के उसे परफ्यूम छिड़का था, जबकि हयाम को भी उसी परफ्यूम की फ्रेगरेंस से महकाया था। अपने प्यार की खुशबू से तो वो महका ना सका था, तो परफ्यूम ही सही। उसका सूट केस लेकर वो कमरे से निकल गया था, जबकि हयाम ने बेड से हैंड बैग उठाया था और उसके पीछे चल दी थी। महज ज़रा देर के लिए वो उस रूम में ठहरे थे। हयाम से रास्ते लोकेशन पूछ पूछ कर वो घर के सामने गाड़ी को रोक चुका था। मैंने तुम्हारे लिए इतनी शॉपिंग की है कि तुम महीना आराम से गुजार सकती हो। हर चीज़ तुम्हारे इस्तेमाल की है। फिर भी कोई मसला हो तो मुझे किसी तरह कॉल कर लेना, किसी के भी मोबाइल से, और अपने चेहरे पे स्माइल रखो कि तुम मेरे साथ बहुत मुतमईन और खुश हो। अपने घर वालों को मौका मत देना कि वो तुम्हारा मजाक उड़ाएं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उनके सामने कैसा रवैया ज़ाहिर करती हो, खुश हो कि नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर मुंह पे 12 बजा के रखोगी तो वो तुम्हारा डेफिनेटली मजाक उड़ाएंगे। और मैं तो कहता हूँ, तुम जो तुमसे खार खाता है या जलता है तो उसे मजीद जलाओ। वो गाड़ी में बैठा उसे अच्छी तरह समझा रहा था, जबकि वो बेहिस बनी सुन रही थी। आ गया समझ? वो उसको एक ही पोजीशन में बैठा देख के खौफ से बोला था। वो सर इस बात में हिला के उसे यकीन दिला चुकी थी कि वो सुन रही है। कब लेने आएंगे मुझे? वो न जाने क्यों पूछ रही थी, उसे खुद भी मालूम नहीं हुआ था। खबरदार, जो तुमने रोना शुरू किया। वो उसकी नम भीगी आवाज़ में उसे टोक चुका था और उसकी बात को यकसर नज़रअंदाज कर चुका था। नहीं रो रही मैं, मुझे कब लेने आएंगे? वो अपने दुखते सर को थामती बोली थी, लहजा वो मजबूत कर चुकी थी। जब तुम मुझे बुलाओगी, वो उसके बाल संवारता बोला था, जो उसके चेहरे पे रक्स कर रहे थे। मैं जाना ही नहीं चाहती, प्लीज़ वापस चलते हैं। वो उसका हाथ चेहरे से हटाती अपने हाथों में थामती बोली थी। फजूल बहस नहीं, अब उतरो, चलो। उसे जब लगा कि वो पिघलने लगेगा तो वो दुरुस्त लहजे में बोला था। खुद भी गाड़ी से उतरा था और कुछ शॉपिंग बैग्स उसने पिछली सीट से निकाले थे, जो शायद गिफ्ट्स थे। हयाम का हाथ पकड़ा था और आगे चल दिया था। मैं कैसी लग रही हूँ, तुमने बताया नहीं? बुरहान लाउंज में बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था जब वो उसके पास बैठते हुए बोली थी। अभी कुछ देर पहले ही उनकी एंगेजमेंट डेट डिसाइड हुई थी, एक हफ्ते बाद उनकी मंगनी थी। मेरी पसंद कभी नहीं बनोगी, भले जितनी भी तैयार हो जाओ। रॉयल ब्लू पैरों तक आती फ्रॉक में वो अच्छी लग रही थी, लेकिन बुरहान को उससे क्या फ़र्क पड़ता था, जबकि आज तो वो दुपट्टे के साथ बिल्कुल उसकी पसंद के मुताबिक उसके सामने थी। मारिया को दुख हुआ था कि वो किससे प्यार कर बैठी है। भाभी, हम कल से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, आरजू बेगम अनीला बेगम से बोली थी। वो सब इस वक्त लाउंज में बैठे गपशप में मसरूफ थे जब बुआ उनके पास आई थी। बीबी जी, कुछ मेहमान आए हैं, वो अनीला बेगम से बोली थी। भाभी, आपने क्या किसी और को इनवाइट किया था? आरजू बेगम उनसे पूछने लगी थी। नहीं, आज के दिन सिर्फ तुम ही इनवाइटेड हो। बहरहाल आप अंदर भेज दें, वो बुआ से बोली थी। इजाज़त मिलने पे वो उसका हाथ नरमी से थामे लाउंज की तरफ बढ़ गया था। वेल फर्निश्ड बंगला उसे काफ़ी भाया था। हर चीज़ नए तर्ज की बनी लग रही थी, जबकि जब उसने लाउंज में कदम रखा तो उसे अच्छा महसूस किया था। पूरा लाउंज रोशनियों में नहाया हुआ था। कहने को लाउंज में बैठे सारे नफूस उसके लिए अनजान थे, लेकिन वो सबको जानना चाहता था। ज़ामिन के बरक्स हयाम की हालत काफ़ी पतली हो चुकी थी। वो उसकी तरह कभी भी मजबूत नहीं हो सकती थी और ना ही उसकी ताकत का मुकाबला कर सकती थी। अस्सलाम वालेकुम। वो काफ़ी अदब से गोया हुआ था, जबकि वहाँ बैठे कुछ नफूस एकदम उसे देख के खड़े हो गए थे। हयाम उसकी पुश्त के पीछे थी, जैसे सबसे छुपना चाह रही हो, लेकिन अगले ही लम्हे ज़ामिन ने उसे बिल्कुल अपने बराबर किया था।
اپنے ہاتھ میں پکڑے کافی سارے بیگز اس نے بوا کو تھمائے تھے، وہ یقیناً ان کے لیے ہی یہ سب لایا تھا۔ تم؟ انیلا بیگم جھٹکے سے آگے بڑھی تھی اور حیام کو دیکھ کے ان کا ہائپر ہونا سب کے سامنے تھا۔ ہے جسٹ اسٹے اوے، وہ جب تک حیام کے سامنے آتی، ضامن حیام کے سامنے آیا تھا اور چہرے پہ مسکراہٹ لائے انیلا بیگم سے بولا تھا، جو بالکل ان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ حیام ان کے رد عمل سے ہی ڈر رہی تھی، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، ضامن کے سامنے ہی وہ اس پہ چڑھ کے آ رہی تھی، اس کے پیچھے تو وہ اس کا قتل کر دیتی۔ اس کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے، اب تک اس نے سامنے کسی کو دیکھا تک نہ تھا۔ کیوں آئی ہے یہ لڑکی یہاں؟ وہ حلق پھاڑ کے چلائی تھی۔ ماریا نے ایک دم برہان کو دیکھا تھا، جو کھڑا تک نہ ہوا تھا بلکہ صوفے پہ جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی منجمد تھا، جبکہ اس کی نظریں سامنے ہی تھیں۔ بھابھی ہٹے دور آپ! آرزو بیگم انیلا بیگم کو پیچھے کرتی آگے آئی تھی۔ حیام میری بیٹی کیسی ہو تم؟ وہ لہجے میں بلا کا پیار لائے اس کی طرف گلے لگنے کو جلدی سے بڑھی تھی۔ شی از الرجک، پلیز اسٹے اوے مائی ان لا۔ وہ انہیں بھی روکتا ہوا بھرم سے بولا تھا کہ انہیں حق تک نہ کرنے دیا تھا۔ ضامن آئی آئی فیل، وہ اس کا بازو تھامے اٹک اٹک کے بھیگی آواز میں بمشکل لفظ ادا کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ سر پہ رکھے وہ چکرا کے گرنے کو تھی جب ضامن نے اسے تھاما تھا۔ حیام کی آنکھیں بند سی ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا بیوی؟ کافی دنوں بعد اس کے منہ سے یہ لفظ بے سختہ ادا ہوا تھا۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ بھی وہ یہ سن کے مسکرائی تھی، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھسلی تھی۔ ضامن نے اسے فوراً سے پہلے صوفے پہ بٹھایا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا تھا کہ ہوا کیا ہے اچانک، کیا وہ ڈپریسڈ تھی؟ بوا کچھ لے کر آئیں، جوس لائیں، وہ تیز آواز میں چیخا تھا کہ وہ جلدی سے لاؤنج سے نکل کے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ تم مجھے ہمیشہ پریشانی میں ڈالتی ہو حیام، میں ناراض ہو جاؤں گا اگر تم نے آنکھیں بند کی تو۔ وہ پریشانی سے اس کا ہاتھ تھام کے بولا تھا، جبکہ حیام کا سر صوفے کی پشت پہ تھا۔ اس کے لہجے میں حیام کے لیے فکر مندی سب بآسانی محسوس کر سکتے تھے۔ ماما آؤٹ کریں اس لڑکی کو، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ماریا ضبط کرتی اپنی ماں سے بولی تھی۔ کتنی مشکل سے سب ٹھیک ہو رہا تھا اس کی زندگی میں، اب پھر سے وہ آ گئی تھی۔ صبر کرو، آرزو بیگم پہلی بار ماریا کو ڈانٹنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا دل حیام کی طرف جا رہا تھا۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ اس کے پاس جائیں اور اسے پیار کریں، چاہتے ہوئے بھی وہ اسے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے دیکھ کے ان کے سارے شکوے سب کچھ دور ہونے لگا تھا۔ کیا ہوا بیٹا حیام کو؟ وہ صوفے کے پاس آ کر بولی تھی۔ ویکنیس آنٹی، وہ اجرت میں بولا تھا۔ اتنے میں بوا فریش جوس اس کے لیے لائی تھیں۔ ضامن نے فوراً سے اس کے لبوں سے لگایا تھا اور اسے پورا فنش کروایا تھا۔ فیل اوکے؟ وہ گلاس بوا کو واپس دے کر حیام سے بولا تھا۔ یا آئی ایم اوکے، وہ آنکھیں واہ کرتی چہرے پہ آیا پسینہ صاف کرتی بولی تھی۔ کیسی ہو بیٹا تم؟ آرزو بیگم پیار سے بولی تھی۔ جیسا آپ نے چھوڑا تھا اس سے بہت بہتر اور اچھی ہوں، وہ تلخی سے بولی تھی۔ نہ جانے اس کے لہجے میں یہ تلخی کیسے آئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ بولنے لائق نہ رہی تھی، جبکہ ضامن کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھ رہی تھی، کیونکہ حیام اسے بھی لاجواب کر گئی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ دفع ہو جاؤ! انیلا بیگم کسی طرح اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اوپر سے ضامن کو دیکھ کے وہ مزید جل گئی تھی۔ ضامن کی فکر محبت دیکھ کے وہ اندر تک جھلس گئی تھی، جبکہ ماریا کا بھی یہی حال تھا۔ ایکسکیوز می، اپنی آواز اور لہجہ ذرا نیچا رکھیے، ضامن ان پہ ڈبل زور سے چلایا تھا۔ تو تم یہاں سے میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، وہ اور بھڑکی تھی۔ جتنا یہ آپ کا گھر ہے اتنا یہ میری بیوی کا بھی گھر ہے، مجھے وضاحت نہ دینی پڑے مزید اس گھر کی کہانی پہ۔ وہ برہان پہ ایک نظر ڈالتا ان سے سخت لہجے میں بولا تھا۔ حیام کی نظر یوں ہی اوپر اٹھی تھی اور سائڈ پہ گئی تھی جہاں برہان ماریا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی، کہیں بہت شدید درد ہوا تھا، لیکن وہ نظر انداز کر کے ضامن کے شوز پہ نظر کر چکی تھی، جبکہ برہان حیام سے نظریں ملنے پہ اس کی نظروں میں شناسائی تلاش کر رہا تھا، جبکہ حیام کی نظریں بالکل خالی تھیں۔ بوا، حیام کی دوست کو بلا لائیں، وہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ سامیہ کو؟ بوا نے یقین دہانی کی۔ جی۔ وہ سر اس بات میں ہلا کے رہ گیا تھا۔ حیام نے اپنی گھوری سے ضامن کو نوازا تھا۔ وہ آخر کیا چاہ رہا تھا؟ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب ضامن کا فون تیزی سے بج اٹھا تھا۔ وہ فون کال دیکھ کے لاؤنج سے باہر چلا گیا تھا، شاید امپورٹنٹ کال تھی۔ اب وہ اکیلی ان کے بیچ تھی۔ اس کے جاتے ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ تو حیام میڈم، آپ کا یہ کون سا نیا روپ ہے؟ ایسا بندہ تمہیں کہاں ملا تھا؟ اگر اسے تمہارے کرتوت پتہ چل جائیں تو؟ جس طرح تمہاری پرواہ کر رہا ہے اسی طرح تمہیں اگلے لمحے اپنی زندگی سے نکال پھینکے گا۔ اپنی اس خوبصورت شکل سے کس کس کو اور پھنساؤ گی؟ اب کی بار تو تم نے بہت بڑی پارٹی پہ ہاتھ مارا ہے، تمہیں اس پہ تو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ ضامن کے جاتے ہی ماریا اپنی بند زبان کو کھول چکی تھی۔ حیام بہت کمال سے صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن اس کی آخری بات پہ اس کا دماغ بگڑا تھا۔ ڈیئر ہنی، یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔
शायद तुम अपने ऊपर वाले पोर्शन को काम में लाओ तो तुम्हें याद हो कि जामिन जामिन अदील हमदानी ने मेरे करतूत अच्छी तरह देखने और सुनने के बाद सबके सामने मुझसे शादी की थी। तुम मुझे छोड़कर खुद की शक्ल पे ध्यान दो। मे यू हैव बेस्ट फ्यूचर, वो तंज से कहती, देखने और सुनने पे खासा जोर देती, बुरहान पे उचड़ती निगाह डालती, मजबूत लहजे में बोली थी, आइंदा अपनी औकात में रहना, अगर जामिन सुन लेगा तो तुम यकीनन गायब हो जाओगी, जबकि ताई अम्मी और तुम सर पकड़ के रोगी। कम से कम अपना नहीं अपनी माँ का ख्याल कर लेना। वो चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए जलाए जलाने के अंदाज में बोली थी। अगर वो अभी चुप हो जाती तो उसे जब तक यहाँ रहना पड़ता तब तक वो इसी तरह ही उनकी उसकी जली करती सुननी पड़ती। यू मारिया गुस्से से लाल पीली हो गई थी जब सामिया ने वहां कदम रखा था। हयाम, वो भाग के उसके पास लपकी थी और गले लगी थी। लो शुरू इनका ड्रामा। वो दोनों का जब काफी देर तक गले लगी रोती रही तो तब भी मारिया बाज ना आई। तुम कैसी हो? तुम कितनी प्यारी लग रही हो। मेरे पास रुकोगी अब तुम? तुम्हारा शौहर ठीक है तुम्हारे साथ? कहाँ है वो? किसके साथ आई हो? वो उससे अलग होकर तेज रफ्तारी से बोली थी। सब ठीक है, तुम सुनाओ। जामिन कॉल सुनने गए हैं बाहर। वो आम से लहजे में बोली थी। बुरहान बोर होता, गुस्से को काबू पाता वहां से उठ के जाने लगा था जब जामिन उसके सामने आया था। कहाँ साले साहब, हमारे साथ भी बैठिए। बुरहान का जबरदस्ती हाथ थाम के वो अपने पास ले आया था और जिस सोफे पे हयाम बैठी थी उसी सोफे पे उसके साथ बैठा था। हाउ डेयर यू, मैं तुम्हारा साला नहीं हूँ। साले लफ्ज पे तो वो हत्थे से ही उखड़ गया था। रिश्ते में तो अब हयाम के भाई और मेरे साले ही हुए ना डियर। जामिन आराम से बोला था, ये जानते हुए कि बुरहान कितना तपा है। आप साहब यहाँ रिश्ते ना बनाए तो बेहतर है। अदब से आए हैं यहाँ तो खाना खाएं, इज्जत से रहें, ये काफी है। बुरहान लफ्ज चबा चबा के बोला था। बहरहाल यार, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं बना रहा रिश्ते, तुम ठंडे रहो। वो ठंडे लहजे में बोला था। माँ जी प्लीज मेरी बीवी के एकेडमिक रिकॉर्ड्स की फाइल मंगवा दें, फिर हमें जाना भी है। वो बुरहान को छोड़कर अब नया रिश्ता बनाकर अनिला बेगम से गोया हुआ था। कौन सी फाइल? उन्हें समझ ना आया था। रिपोर्ट्स कार्ड, मार्कशीट्स, एकेडमिक रिकॉर्ड, वो लफ्जों पे जोर दे के बोला था। क्यों? मारिया शायद ये सवाल पूछ के हमाकत कर चुकी थी। क्या अभी तुम्हें मेरी बीवी ने खूबसूरत लेक्चर से नहीं नवाजा जो तुम्हें अब मुझसे भी कुछ सुनना है? वो उसको घूरता बोला था। हाँ तो जाओ और ले आओ, छत पे रख दिया है तुम्हारा सारा सामान। अनिला बेगम धीमे लहजे से बोली थी, क्योंकि वो तेज लहजा इख्तियार कर रही थी तो जामिन उनसे ज्यादा तेज लहजा इख्तियार कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है मेरी बीवी इस वक्त अकेले जाएगी? और वैसे भी हयाम को डॉक्टर ने बिल्कुल सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया है, यहाँ तक कि मैंने अपना बेडरूम भी नीचे करवा लिया है, अपनी बीवी के ख्याल से। वो इस सोफे पे बैठा हाथ हयाम की पुश्त पे रखे, उसे अपने साथ लगाए, पाँव एक पे एक जमाए, लहजे को नॉर्मल किए, अपनी रोबदार पर्सनैलिटी लिए, मारिया के सामने बोला था। लाउंज में बैठे सब लोग उससे मरूब तो हुए थे, लेकिन हयाम पे कारदार नजर रखे हुए थे, जो चुपचाप जामिन के पहलू में बैठी थी, लेकिन मारिया की क्लास लेने में उसने कोई कमी नहीं की थी। आय हाय! तुम्हारी कुछ दिन की बीवी को ऐसा क्या हुआ है कि वो ज़रा-सी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नहीं जा सकती? अनिला बेगम जो इतनी खामोशी से बैठी ज़मीन को तक रही थीं, अपनी बेटी बेटी की मज़ीद बेइज़्ज़ती को सह न सकी थीं और बोल पड़ी थीं। माशाल्लाह से आप एक्सपीरियंस हैं, जहाँ दीदा औरत हैं, खुद समझ सकती हैं। वो कंधे उचकाकर बहुत ही ख़ास लहजे में बोला था कि हयाम ने करंट खा के उसे देखा था, जबकि लाउंज में बैठे नफूस को एक बार फिर साँप सूंघ गया था। हयाम, सामिया ने हयाम का हाथ थामा था और नज़रों में ही न जाने उससे क्या पूछा था, जबकि हयाम तो खुद समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कर क्या रहा है और उसे लेकर क्यों आया है। जाओ जल्दी लेकर आओ, हमारे पास वक्त नहीं है, जामिन बुद्ध बनी मारिया पे चिल्लाया था। मामा, छत पे अकेली में किस तरह जाऊं? इतना अंधेरा है, वो रोती शक्ल बनाती बोली थी। तुम्हें किससे कहा था कि मेरी बीवी का सामान उसके कमरे से छत तक पहुंचाओ? जामिन अब भी बाज आया था। मैं जाता हूँ, तुम चलो मारिया मेरे साथ। बुरहान सोफे से उठ खड़ा हुआ था। नहीं साले साहब, आप तो मुझे कंपनी दें, वैसे भी यहाँ पहली बार आया हूँ अपने ससुराल, और यहाँ तो कोई आपके अलावा आदमी है भी नहीं जो मुझे कंपनी दे सके। आप यहाँ बैठे। वो उसे जबरदस्ती दोबारा बिठा चुका था, जबकि जामिन ने मारिया को आंखें दिखाई थी कि वो वहां से पैर पटकती चली गई थी। और क्या करते हैं आप? वो बात बढ़ाना चाहता था। देखने में वो बंदा पहली बार में भी शरीफ लगा था और अब भी उसकी पर्सनैलिटी काफी डिसेंट थी कि जामिन को वो पसंद आया था। आई एम बिजनेसमैन एंड यू? वो जबरदस्ती मुरवत से पूछ बैठा था। मैं CIA में हूँ, उसी के लिए काम करता हूँ। वो अब जरा पुरसकून हुआ था। दैट्स वेरी गुड, वो बस उतना ही कह सका था। मॉम, जाकर डिनर लगवाएं। क्या ये दोनों ऐसे ही बैठे रहेंगे? वो आरजू बेगम से बोला था, वरना वहां तो किसी को परवाह ही ना थी। नहीं यार, हम खाना नहीं खाएंगे, बहुत शुक्रिया, वो मना कर गया था। क्यों? बुरहान ने एकदम पूछा था।
ہماری فلائٹ ہے 10 بجے کی، اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، بس یہ فائلز لینے ہی آیا تھا یہاں تاکہ حیام کا ایڈمیشن ایزیلی ہو جائے، وہ بنا کسی تکلف کے بولا تھا۔ اوکے پھر ریفریشمنٹ ٹھیک ہے، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے۔ حیام تمہارے بال تو اتنے لمبے تھے، یہ کیسے ایسے ہو گئے؟ سامیہ حیام کے کٹے بالوں کی طرف دیکھ کے دکھ سے بولی تھی۔ زامن کو لمبے بال نہیں پسند، سو میں نے کٹوا لیے، وہ سرد نگاہیں زامن کی طرف کرتی بولی تھی۔ زامن کے چہرے پہ جاندار مسکراہٹ آ ٹھہری تھی، جبکہ ساتھ بیٹھا برہان کہیں اور ہی چلا گیا تھا۔ یار تمہارے لمبے بال دیکھ کے مجھے الجھن ہوتی ہے، کس طرح تم انہیں ہینڈل کرتی ہو؟ پلیز تم انہیں کچھ کم کروا لو۔ برہان کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی تمہارے کہنے پہ یہ نہیں کروں گی، مجھے بہت پیارے ہیں یہ۔ وہ ذہن سے خیال جھٹکتا وہاں سے اٹھ گیا تھا، اور اب زامن کے روکنے پہ بھی وہ نہ رکا تھا۔ گاڑی کی چابی لیے وہ گھر سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ لے اپنی قیمتی فائل، وہ فائل ٹیبل پہ پٹکتی تڑق کے بولی تھی۔ نائس، زامن کھل کے مسکرایا تھا۔ زامن بھائی حیام کو میرے پاس چھوڑ جائیں ایک دن کے لیے پلیز، سامیہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ پہلے بھی اس کے ہاتھوں وہ اپنی کئی بار بے عزتی کرا چکی تھی۔ بیٹا چھوڑ دیتا، لیکن آج رات ہی ہماری اسلام آباد کے لیے فلائٹ ہے، تمہیں اسلام آباد بلائیں گے، تم آنا اور حیام کے ساتھ رہنا وہاں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ سامیہ اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ کچھ دیر وہ لوگ مزید بیٹھے رہے۔ حیام اور سامیہ کی باتیں جب ختم ہوئی تو حیام کو لے کر واپسی کے لیے روانہ ہو گیا، جبکہ حیام کو اب بھی سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ اس کو کتنا ڈرا چکا ہے، کتنا تڑپایا ہے اسے 2 دن میں۔ کہاں ہے تو؟ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگائے وہ کال سن رہا تھا۔ لاہور میں، کافی روکھا سا جواب دیا تھا۔ کب؟ کیسے؟ ایک دم؟ صبح تو کراچی میں تھا۔ دارم جیسے چیخا تھا۔ اب سے 2 گھنٹوں بعد اسلام آباد میں پایا جاؤں گا، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے مصروف سا بولا تھا۔ حیام خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ واٹ؟ بھابھی کہاں ہے؟ دارم کو جھٹکا لگا تھا کیونکہ زامن سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ میرے ساتھ ہے، فکر نہیں کرو، سب کے سامنے بآسانی انٹروڈیوس کرا سکتا ہوں، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ ویڈیو آن کر۔ دارم کو یقین آیا تھا۔ اوقات میں رہو، فون بند کرو، ڈرائیونگ کر رہا ہوں، وہ غصے سے بول کر فون بند کر چکا تھا۔ زامن آپ نے بتایا نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جیسے ہی اس نے فون بند کیا حیام بولی تھی۔ فکر نہیں کرو، جہنم میں نہیں جا رہے، جنت میں لے کر جا رہا ہوں، میری جنت کے پاس، وہ سامنے نظر جمائے بولا تھا۔ حیام کے کچھ پلے نہ پڑا تھا، وہ خاموشی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ لاہور سے دور جا رہی ہے۔ وہ دونوں کتنے خوش تھے۔ بیڈ پہ آڑا ترچھا لیٹا وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، میں چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہا۔ اس کے شوہر کو بھی دیکھ کے لگا نہ جانے وہ کب سے میرا دوست ہے۔ کیا حیام اور اس کا پہلے سے افیئر تھا؟ مما نے تو یہی بتایا تھا، ماریا بھی یہی کہہ رہی تھی۔ وہ مستقل سوچوں میں مگن تھا جب ایک دم اس کے روم کا دروازہ کھلا تھا۔ بیٹا کھانا تو کھا لو، تم وہاں سے بھی ایسے ہی اٹھ کے آ گئی، وہ اس کے سرہانے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ماما کہیں میں نے خود کے اور حیام کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر لی؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھا تھا اور ان سے یقین دہانی کر رہا تھا۔ اس کے دل میں کسک تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا برہان، بھابھی کچھ اور کہتی میرا دماغ بند ہو جائے گا، آج حیام کچھ اور لگی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ ماما زامن نے بھی تو سب جاننے کے بعد شادی کی، تو میرا ایمان کیسے اتنی جلدی اٹھ گیا تھا؟ میں تو بہت کم ظرف ہوں ماما، وہ نم آواز میں گویا ہوا تھا۔ وہ شاید تمہاری یا تم اس کی قسمت میں نہ تھے۔ کہیں نہ کہیں ایک بار دیکھنے سے ہی ان کا دل حیام کی طرف سے صاف ہو گیا تھا۔ ماما مجھے لگتا ہے کہ اس دن جو میری بارات کے دن بندہ آیا تھا اس کی انویسٹیگیٹ کروانا چاہیے، مجھے سکون نہیں ملے گا، وہ سوچ کے بولا تھا۔ بیٹا تم مشکل میں نہیں پڑو، میری تم ایک ہی اولاد ہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ وہ اس کے ماتھے پہ آئے بالوں کو ٹھیک کرتی بولی تھی۔ ماما مجھے آرام بھی تو نہیں مل رہا، وہ آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتا ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ مل جائے گا، تم پہلے کھانا کھا لو، وہ کھانا لے جانے لگی تھی۔ ڈیڈ میں 20 منٹ میں گھر آ رہا ہوں بیوی کے ساتھ، ماما کو بیڈ روم سے باہر نہ آنے دیجیے گا، میں ابھی کے کچھ ایکسپلین کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میسج ٹائپ کر کے اسے بھیجا تھا، وہ اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ وٹ آر یو سیئنگ مین؟ تمہاری ماں کیا میری بات مان لے گی؟ ابھی ٹائم ہی کیا ہوا ہے؟ 11 بجے کون سوتا ہے؟ ہم تو گارڈن میں 1 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، منٹ سے پہلے رپلائی آیا تھا۔ ہاں تو گارڈن میں آپ اور موم اس وقت پلانٹس لگاتے ہیں؟ نہیں، 10 منٹ میں آ رہا ہوں، راستے میں ہوں، فوراً جواب دیا تھا۔ میں تمہارا منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا زامن، ایک دم کس طرح تم یہاں حاضر ہو سکتے ہو؟ ایٹ لیسٹ مجھے انفارم تو کرتے، میں سب ٹھیک کر کے رکھتا، انہیں بتا دیتا۔ ان کے چہرے کے نقش بگڑے تھے۔
ڈیڈ پلیز 7 منٹ میں گیٹ پہ پہنچ جائیں گے ہم، سب کو سب کے روم میں بھیج دیں، ملازم کی شکل گم کروائیں، جلدی 6 منٹ لیفٹ۔ وہ جلدی جلدی ٹائپ کر رہا تھا، اس وقت وہ ٹیکسی میں تھے جبکہ حیام سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے محو نیند تھی۔ وجیہہ بھی ہے اس کے ساتھ، کیا کروں؟ وجیہہ کو بھی سلا دیں، ابھی میں کو کسی کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، بہت تھک گیا ہوں، دو دو فلائٹس لی ہیں آج۔ وہ واقعی تھک چکا تھا، اوپر سے اسلام آباد کی ٹھنڈ اس کے حواسوں پہ چھا رہی تھی۔ ویلکم۔ بہرحال وہ غصہ ضبط کر کے اس کو خوش آمدید کر چکے تھے، ضامن کو بھی سکون آیا تھا کہ وہ اسے منع نہیں کر سکتے۔ اٹھ جاؤ، سو تو ایسے رہی ہو جیسے آگے میں تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ جب ٹیکسی گھر کے سامنے رکی تھی تو وہ حیام سے بولا تھا جو کافی گہری نیند میں تھی۔ حیام نے بمشکل آنکھیں کھولی تھی، بھوک کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا، نیند بھی اس کو ٹھیک ٹھاک آ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا تھا اور سوٹ کیس نکالے تھے، اس وقت 11:30 بج رہے تھے، اسٹریٹ میں اندھیرا تھا۔ گھر کے باہر گارڈ کھڑا اس کے پاس آیا تھا اور سلام کیا تھا۔ خبردار جو میرے آنے کی کسی کو خبر کی، میں خود صبح سرپرائز کروں گا۔ یہ سب سامان کمرے میں پہنچ جاؤ، وہ گارڈ کو تحکمانہ انداز میں بولا تھا۔ گارڈ حامی بھر کے آگے بڑھ گیا تھا، کہنے کو وہ ڈر نہیں رہا تھا لیکن اس وقت اس کا موڈ نہیں تھا کہ وہ سوالات کے جوابات دے۔ ٹیکسی والے کو فارغ کر کے وہ حیام کی طرف مڑا تھا جو سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے کھڑی تھی جیسے ابھی گر جائے گی۔ تم واقعی مجھے ہمیشہ پریشان کرتی ہو، کبھی یہ نہیں ہوگا کہ میری پریشانی کو خود پہ جھیل لیا ہو۔ وہ سخت پریشان ہوا تھا، اس کو تھام کے وہ آگے بڑھا تھا۔ حیام کو پھر سے شدید چکر آنے لگے تھے، ساتھ ساتھ وہ نیند میں بھی جھول رہی تھی۔ اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بازو میں اٹھا لیا تھا۔ یا اللہ میری مدد کرنا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتا، چہرہ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھتا اللہ سے گویا ہوا تھا جب ایک دم اس کی نظر بالکنی کی گریل پہ کھڑے ہیں عدیل ہمدانی پہ پڑی تھی۔ یا اللہ، اسے سخت شرمندگی نے آ گھیرا تھا کیونکہ حیام اس کے بازو میں تھی، اس کے سینے سے لگی، دوبارہ نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شرم سے اس نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ سر کے اشارے سے اس نے عدیل ہمدانی کو سلام کیا تھا جبکہ عدیل ہمدانی نے وہاں کھڑے کھڑے اس کے لیے تالیاں بجائی تھی۔ ضامن کی شکل پہ خفگی آ ٹھہری تھی، وہ جلدی سے اگنور کرتا اندرونی گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ ملازم بالکل نہ تھے جبکہ سیکیورٹی کو بھی عدیل ہمدانی نے کہاں گم کیا تھا۔ وہ ہوش ہوا تھا کیونکہ گھر بالکل خالی تھا۔ ابھی وہ سیڑھیاں چڑھ کے سکون سے اپنے کمرے کی جانب ہی بڑھا تھا جب اپنی پکار پہ اس کے تیزی سے چلتے قدم رکے تھے۔ ضامن، ہے ضامن! پیچھے سے آتی نسوانی آواز پہ وہ مڑ گیا تھا۔ بلیک پیروں تک آتی نائٹی میں وجیہہ کو دیکھ کے وہ ٹھٹک گیا تھا جبکہ وجیہہ اس کو دیکھ کے پرسکون سی کھڑی تھی، لیکن اس کے بازو میں لڑکی کو دیکھ کے وہ ایک قدم پیچھے ہو گئی تھی جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو۔ ضامن کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ارے مجھے بے ہوش ہونے سے بچاؤ، کوئی تو مجھے آ کے پکڑو، کوئی تو مجھے تھامو، ارے میں گئی۔ جب ضامن پیچھے مڑا تو وہ سر پہ ہاتھ رکھتی گرنے کی کوشش میں تھی۔ وجیہہ، او گاڈ! وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ ابے یہ تو ہی ہے نا میرا مین، یہ کہ میرا مین یہ کہ وہ وہی والا ضامن ہے نا جو کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا؟ اب وہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سیریس لہجے میں بولی تھی۔ یار ابھی تو تم دفع ہو جاؤ، تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا، وہ گڑ کے بولا تھا۔ ہاں تو چھپ چھپ کے شادیاں رچا لے اور میں تجھے ڈرانے کا حق بھی نہ رکھوں۔ تجھے تمیز کب آئے گی؟ ابھی ابھی میں آیا ہوں، بجائے مجھے کھانا دینے کے، حال پوچھنے کے۔ خیر تم جاؤ، ضامن ناراض ہوتے بولا تھا۔ ادھر آ ذرا۔ وہ ضامن کو بازو سے کھینچتی اس کے بیڈ روم کے دروازے کی طرف لائی تھی اور لاکڈ دروازہ وا کیا تھا، اسے اندر لے کے گئی تھی۔ ضامن کے قدم جیسے ہی اندر پڑے تھے وہ چونک گیا تھا کیونکہ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا جبکہ جلتی ہوئی موم بتیوں سے پورا کمرہ جگہ جگہ سے روشن تھا۔ یہ سب کیا ہے وجیہہ؟ ضامن نے کمرے میں نظر دوڑا کے پوچھا تھا۔ تمہیں لگا کہ تمہارا خیال نہیں ہے مجھے؟ 4 منٹ کے اندر میں نے کینڈل لائٹس سے یہ سجایا ہے، صرف تمہارے لیے یار۔ وہ مسکرا کے سینے پہ ہاتھ باندھ کے بولی تھی اور ساتھ ہی سوئچ بورڈ پہ بٹن پش کر کے کمرہ روشن کر چکی تھی۔ اچھا سین ہے بھائی۔ وہ اصل چونکا تب تھا جب بیڈ پہ سرخ چادر بچھی ہوئی تھی جبکہ کمبل بھی سلور کلر کا تھا۔ ٹیبلز پہ بھی جگہ بجگہ پھول تھے اور جو وہ شاید گارڈن سے جلدی جلدی توڑ کے لائی تھی۔ اس سے جتنا ہو سکا تھا وہ اپنی طرف سے کر چکی تھی۔ ہاں گولڈن نائٹ نہ صحیح تو سلور نائٹ ہی صحیح، وہ بے باکی سے بولی تھی۔ مطلب شرم و حیا تجھے چھو کے بھی نہ گزری۔ وہ بیڈ پہ حیام کو لٹاتا اس کی طرف دوبارہ مڑا تھا، وہ بھی تھک چکا تھا، اب آرام کرنا چاہتا تھا۔ تیرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وجیہہ دو بدو بولی تھی۔ حد کر رہی ہو یار، وہ صوفے پہ بیٹھ کے شوز اتارنے لگا تھا۔ ارے یار گولڈن نائٹ تو تم نے سیلیبریٹ کر لی ہوگی، اب تم اپنے گھر میں پہلی دفعہ اپنے بیڈ روم میں آ رہے ہو تو میرا حق بنتا ہے نا یہ سب کا، اس لیے یہ سلور نائٹ۔
वो अपनी ही लॉजिक लेके आई थी, जबकि ज़ामिन के चेहरे के ज़ाविये उलझे थे। गोल्डन नाइट क्या, एक गुड नाइट भी नहीं हो सकी, वो खफा सा हुआ था। क्या इजाज़त हो तो तुम्हारी बीवी को देख लूं? वो बेड पे सोई हुई हयाम को फोकस करती बोली थी। पहले मेरे कपड़े निकालो। वो जूते उतार के सोफे की पुश्त पे सर डालकर बोला था। अब तो तुम्हारी बीवी है, उससे करवाया करो ये सब। वजीहा को गुस्सा आया था। लेकिन मेरी बीवी अभी सो रही है, वो आंखें मूंदता बोला था। तब उसने कबर से नाइट सूट निकाल के उसकी गोद में फेंका था और फिर बेड की तरफ कदम बढ़ा गई थी। अरे ये तो बहुत क्यूट है। वो उसके सर्दी से ठंडे पड़ते चेहरे को गौर से देखने के बाद जामिन से बोली थी। बहुत, वो बेसाख्ता बोला था। कितने प्यारे चीक्स हैं, बिल्कुल रेड। वो उसके भरे भरे सुर्ख गालों पे हाथ फेरती बोली थी। दूर हट जाओ, तंग नहीं करो उसे, उठ गई तो तुम्हें पकड़ के मारेगी। वो आंखें खोलता वजीहा से बोला था। एक किस कर लूं? वो जामिन को देखती पूछने लगी थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो दबी दबी आवाज में बोला था। किसी लड़के को थोड़ी करूंगी यार, इस बिल्ली को करूंगी। मेरी बीवी को फजूल नामों से नहीं पुकारो, इनका नाम हयाम है। उसे बिल्ली कहना बुरा लगा था। जाओ, दफा दूर, किसी हाल में खुश नहीं है। जितने मैंने और दारिम ने तुम्हारे राज पाल के रखे हुए हैं, अभी आंटी के पास जाऊंगी सीधा यहाँ से। वो चिड़ी थी। अच्छा कर लो, मैं आता हूँ, बाकी सुबह बात होगी। वो इजाजत देता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो उसके गालों को अपने लबों से छूकर कंफर्टर उस पर अच्छी तरह डालकर कमरे से बाहर चली गई थी। दारिम ने जिस तरह आदिल हमदानी को सब बताया था, तो वो उसे कैसे छुपा सकता था? जबकि वजीहा का बड़ा पॉजिटिव सा रद्द-ए-अमल था, वो खुश थी। वो ड्रेसिंग रूम से चेंज करके वापस रूम में आया था। टेबल पे रखा खाना देख के वो खाने बैठ गया था। जब ये खाना भी वजीहा ने ही रखा था। वो इन दोनों का शुरू से ही बहुत ख्याल रखती थी। चॉकलेट दूध का ग्लास लेकर वो बेड की तरफ आया था। उसे याद आ रहा था कि हयाम को उसे सुबह से कुछ खाते हुए नहीं देखा। उसका ख्याल करते वो ग्लास उसकी साइड की टेबल पे रख के बेड की दूसरी साइड लेट गया था। लेटने के बाद उसे डैड को एक मैसेज किया था और सोने की कोशिश करने लगा था। अपने बिस्तर पे इतने महीनों बाद लेटते ही नींद उस पे फौरन मेहरबान हो गई थी। सुबह उसकी आंख मोबाइल की रिंगटोन से खुली थी। ये कोई पहली दफा था कि वो पहले उठ गई हो। आंखें खोलती वो जगह पहचानने की कोशिश करने लगी थी। बिस्तर, तकिया, पूरा बेडरूम चेंज था, फिर भी वो मजे से सोती रही थी। यूं ही उसने अपने बराबर में जामिन को तलाशने की कोशिश की थी, जो उसके पास ही उल्टा कंबल में लेटा तकिए पे मुंह रखे बेखबर सो रहा था। उसके भूरे बाल माथे पे फैले हुए थे। उसकी जो हल्की बियर्ड रहती थी वो बड़ी हुई थी, जबकि चेहरे पे एक मुस्कुराहट अयां थी। उसे याद आया था कि ज़ामिन ने सरसरी से उसे बताया था कि वो अपने घर इस्लामाबाद लेके जा रहा है। आज पहली सुबह उसके घर थी। न जाने अब क्या होगा? क्या सबको मेरा बता दिया? वो बेड ग्राउंड से टेक लगाती सोच रही थी। घड़ी में टाइम 11 बज रहे थे। ज़ामिन का मोबाइल जो बज के बंद हो गया था, अब दोबारा बजा था। ज़ामिन का मोबाइल हयाम और उसके बीच में बेड पे ही पड़ा था। बेख़याली में ऐसे ही उसे मोबाइल पे नज़र डाली थी, जहाँ मुस्तकिल कॉल्स आ रही थी, जबकि वो कौन-सी बेखबर नींद में था कि उठ के ही नहीं दे रहा था। डैड कॉलिंग लिखा देख के उसे वापस मोबाइल रख दिया था, लेकिन मोबाइल बंद होकर फिर बजने लगा था। तंग आकर उससे जामिन के कंधे पे बमुश्किल हाथ रखा था और उसे झिझोर डाला था। अगर मुझे अब उठाने की कोशिश की तो कसम मुझे अपनी कि तुम्हारी आज रात की नींद तुम पे हराम कर दूंगा। वो नींद में ही करवट बदलता बोला था। आपकी कॉल आ रही है। वो पीछे होती बोली थी। क्या मेरी धमकी महज तुम्हें धमकी लगी है? अब वो उठ के आंखें खोल के गुस्से से बोला था, जबकि हयाम नजरें चुरा गई थी, क्योंकि पहले तो वो कंबल में था, लेकिन अब कंबल हटा के जब वो उठ के बैठा तो वो शर्ट लेस था और बुनियान में मौजूद था। जब वो कुछ ना बोली तो उसे समझ आया था कि तकिए की साइड में रखी टी-शर्ट उसने लम्हे में पहनी थी और मोबाइल छीनने के अंदाज में उसके हाथ से लिया था। जी डैड, गुड मॉर्निंग। वो फ़ोन कान से लगाता बोला था, जबकि नज़रें उसकी हयाम पे ही थी। नीचे तशरीफ़ ले आओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे कमरे में मुलाज़िम भेज रही हैं सफाई के लिए। वो टाइम का उसे एहसास कराते बोले थे। कमिंग डैड, नाश्ता लगवाएँ आप। वो फ़ोन बंद करके रख चुका था। जब मुझसे पहले उठ चुकी थीं तो बात लेकर तैयार हो जातीं। अब एक बात में, तुम पहले नहाओगी या मैं? कहाँ होती है अकल तुम्हारी? कितना लेट हो गए हैं हम। वो उस पे तेज़ दहाड़ा था। तंग आ गया हूँ मैं। बेड से उठता, स्लीपर पहनता वो गुस्से से बोला था। तुम्हें सिखाते-सिखाते ही मेरी सारी एनर्जी और उम्र निकल जाएगी। वो उसकी उम्र पे चोट करता बोला था। उम्र तो उम्र, उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी थी कि वो खुद ब खुद कभी खार खाने लगता। वार्डरोब से कपड़े निकाल के वो बाथरूम की तरफ चला गया था। 5 मिनट में वो तेज़ी से बात लेकर बाहर निकला था। नज़र फिर उस पर पड़ी तो उसको रोता देख के ज़ामिन को शदीद तप चढ़ी। हयाम, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लिया करो। जब ये सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ, उस दिन फिर तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी। वो उसके कपड़े सूटकेस से निकालता बेड पे फेंकता गुस्से से बोला था। बात-बात पे उसका रोना उसे गुस्सा दिलाता था, जबकि खुद का रवैया उसे नज़र बिल्कुल नहीं आता था। अस्सलाम वालेकुम मामा। नाश्ते का टाइम तो निकल चुका था, तो वो उनके कमरे में ही आ गया था।
बेटा जामिन, मेरा बेटा। वो जो नाश्ते से फारिग होकर रूम में आई थी, एकदम उसकी आवाज़ सुन के चौंक सी गई थी और जामिन के पहले बाजुओं में आ गई थी। एकदम कैसे कैसे आए? वो नम आंखों से बोली थी। आपको सरप्राइज देना चाहता था, आपके बुलाने से पहले आ गया। उनका माथा चूमता वो मोहब्बत से बोला था। तभी तुम्हारे डैड ऑफिस नहीं गए आज? सोफे पे बैठी अदील हमदानी को देख के वो खफा अंदाज में बोली थी। उन्हें मैंने मना किया था ना बताने को, आप तो उन्हें कहा जाने वाली नज़रों से ना देखें। वो उन्हें टोकता बोला था, मैं नाश्ता लगवाती हूँ अपने बेटे के लिए। वो एकदम साड़ी का पल्लू संभालती बोली थी, नहीं मॉम, नाश्ता बाद में। वो उन्हें लेकर बेड पे बैठ गया था। कितने कमज़ोर हो गए हो तुम, खाना नहीं खाते? इतना मोटा हो रहा हूँ, आपको तो हमेशा मैं कमज़ोर ही लगता हूँ। आप क्या चाहती हैं? अब क्या चाहती हैं आपके स्मार्ट ना रहूँ? वो हंसता बोला था। कोई मोटे नहीं हो रहे, बिल्कुल स्मार्ट ही हो, बल्कि कमज़ोर ही लग रहे हो। वो उसका चेहरा दिखती बोली थी। अगर अपनी बहू को देख लें तो आप उसको सूखा तिनका बोलेंगी फिर। वो अचानक बोला था। क्या ओल फोल बक रहे हो? तुम्हारी बीवी तुम्हारी तरह ही होगी ना, बहुत बुरी लगती हैं मुझे हद से ज्यादा स्मार्ट लड़कियां। वो मुंह बना के बोली थी। मॉम, आई एम सॉरी। वो उनके सामने घुटनों के बल बैठा था, ब्लू जीन्स पे रेड शर्ट पहने, अपनी सहरंगेज शख्सियत लिए उनके सामने बैठा था। मॉम, माफ कर दे मुझे, मैंने आपको बताए बगैर शादी कर ली। आप मुझे वो बहुत सीधी बात करने का आदी था। तुम क्या कह रही हो बेटा? जब तानिया बेगम बैठे से उठ गई तो हदीला हमदानी सोफे से उठकर उन दोनों के पास आए थे। मामा, मैं ठीक कह रहा हूँ, वो उनके सामने से उठता बोला था। अदील, ये क्या कह रहा है? वो खफगी से अदील हमदानी की तरफ देखती बोली थी। यार, आप आराम से बेटे की बात तो सुनिए। वो उनके कंधों से थामते हुए प्यार से बोले थे। किस तरह उन्हें मनाना है वो जानते थे। मामा, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, आपके बेटे से बहुत ज़्यादा प्यारी और मासूम बेज़र है। वो आप उससे मिलेंगी और प्यार भी करेंगी। वो उनका हाथ थामते बोला था। मुझे क्या करना उसकी खूबसूरती का, जब वो मेरे बेटे को इस कदम को उठाने पे मजबूर कर सकती है कि वो माँ बाप से छुप कर शादी कर ले, न जाने कैसी लड़की। तुम अब इतने बड़े कब से हो गए? वो तेज आवाज में गुस्से से बोली थी। मामा, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा नहीं है। उसे अच्छा न लगा था कि हयाम के लिए वो ऐसा बोले। ऐसी लड़कियों को ऐसा ही बोला जाता है, इस वजह से तुम यहाँ नहीं आ रहे थे। कब से तुमने हमसे ये सब छुपा के रखा है? बाबा समझाए ना मॉम को, वो ऐसी नहीं है मॉम। वो जैसे चीखा था। जाओ यहाँ से जामिन, उसकी माँ उससे ज्यादा तेज आवाज में चिल्लाई थी। तुम बहू को लेकर आओ बेटा, और आप तानिया खामोश हो जाएं। अदील हमदानी को सब हालात बुरे लगे तो वो बोल उठे। तानिया बेगम को आंखें दिखाते वो सख्ती से बोले थे। मामा, आई स्वेयर, ये सब अचानक हुआ था, मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता। वो निदामत से बोला था। जामिन, हद कर रहे हो तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम किसी भी ऐसी वैसी उल्टी सीधी लड़की से शादी कर लोगे और मैं हर्ट नहीं होंगी क्या? वो चेहरा गुस्से से फेरती बोली थी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा जामिन, मैंने क्या कहा? अदील हमदानी उसे आंखें दिखाते बोले थे। उनकी आंखों के इशारों से वो कमरे से बाहर गया था। आने से पहले वो कमरे के बाहर हयाम को छोड़कर खुद अंदर गया था कि मामला सेट करके वो उसे अंदर बुला लेगा। लेकिन हयाम अपनी इज्जत में मजीद लफ्ज सुन के धुआं धुआं हो रही थी। हर जगह से उसे ऐसी वैसी के ही लकब मिल रहे थे। उसका खूबसूरत चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। आंखें और सुर्ख हो रही थी। चलो, उसका ठंडा हाथ थाम के वो उससे नजर चुरा कर बोला था, लेकिन हयाम के कदम उठने से इनकारी थे। यार चलो। वो परेशान था पहले ही, और अब वो जब मना कर रही थी तो वो तेजी से बोला। आप ऐसे बेटे को मायूस करेंगी तो वो नाराज हो जाएगा। हो सकता है कि बागी हो जाए। आपसे माफी मांग रहा है, इसका मतलब है कि वो शर्मिंदा है। आपको अभी कुछ बैकग्राउंड नहीं पता है तानिया, कम से कम जामिन को ना सही, उस लड़की को जिससे उससे शादी की है उससे प्यार से बात कर लीजिएगा। उसका कोई कसूर नहीं है, आपको मैं सब बताऊंगा। वो उन्हें बेड पे बिठाते तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए प्यार भरे अंदाज में समझा रहे थे। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो फिर मैं कभी आपसे नहीं कहूंगा कि ये कर लें, जैसी आपकी मर्जी। वो धमकी नहीं दे रहे थे, लेकिन सच भी कह रहे थे। तानिया बेगम ने उन्हें जख्मी नजरों से देखा था। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला था। वो धीरे से उसका हाथ थाम के उनकी तरफ वापस आया था। उसके साथ चलती हुई वो वाकई छोटी सी लग रही थी। अभी कुछ देर पहले जामिन ने जो कहा था वो उन्हें सच लगा था। वो उसके मुकाबले में काफी कमजोर थी। उनको वो कोई कम उम्र गुमान हुई थी। बेबी पिंक पैरों तक आती फ्रॉक में मलबूस पिंक ही दुपट्टा सर पे ओढ़े वो बमुश्किल उनके सामने खड़ी थी। अ, अस्सलाम वालेकुम। वो जी भरकर कंफ्यूज हुई थी कि उसकी जुबान से अल्फाज तक अदा ना हो रहे थे। इन दोनों को वो काफी घबराई हुई लगी थी। अदील हमदानी तानिया बेगम से जरा दूर हुए थे कि अपने और तानिया बेगम के बीच जगह बना के उसके लिए बैठने की जगह बनाई थी। वालेकुम अस्सलाम, वो काफी गर्म जोशी से बोले थे और मुस्कुराए थे।
आओ बेटा, वो इशारा करते बोले थे। वो ज़ामिन को देखने लगी थी, तब ज़ामिन ने उसे वहाँ बैठने का कहा था और खुद कारपेट पे पंजों के बल माँ के सामने बैठ गया था। मामा, सॉरी ना। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। नाम क्या है आपका? वो इतनी सख्ती से बोली थी कि वो एकदम डर के उठी थी और वहाँ से हटी थी कि बर वक़्त वो तीनों साथ चौंक गए थे। हर्ट हो जाती है जल्दी मामा, आप सारी डाँट मेरे लिए बचा कर रखें, इसे कुछ नहीं कहें प्लीज़। वो इल्तिजाई लहजे में बोला था। देख लिया आपने 2 दिन की आई हुई लड़की के लिए कितनी वज़ाहतें दे रहा है। वो अदील हमदानी से बोली थी। आपको खुश होना चाहिए कि आपका बेटा रिश्ते से फेयर कर रहा है। वो उनका लहजा देख के बोले थे। अच्छा आप बुलाएं आप इसे खुद। वो हयाम की तरफ इशारा करते दबी आवाज में बोले थे। इधर वापस आ जाए आप बेटा, आपके डैड ने बड़ी कोशिश करके आपके लिए बैठने की जगह बनाई है। वो हयाम को बुलाती अदील हमदानी को खा जाने वाली नजरों से बोली थी। वो फिर उनके पास आके बैठी थी। नाम नहीं बताया बेटी आपने। अब अदील हमदानी मोहब्बत भरे लहजे में उससे बोले थे कि उसका एतमाद बहाल हो सके। हयाम, वो अपने हाथों पर नज़र जमाए बोली थी। आप रो रही थीं? वो उसका भीगा चेहरा देख के बोले थे। हाँ, वो उस बात में सर हिलाती बोली थी। क्या ज़ामिन ने कुछ कहा आपको? वो ज़ामिन को देख के बोले थे जो अब तक वैसे ही बैठा था। इनकी मामा ने कहा है। वो मासूमियत से आंखें साफ करती बोली थी। किन की? वो मुस्कुराए बिना रह ना सके थे। उसके लहजे में बच्चों जैसी मासूमियत थी। जामिन की। वो मुख्तसिर बोल रही थी। जामिन हैरान था कि वो कैसे आराम से जवाब दे रही है। मुख्तसिर ही सही लेकिन जवाब तो दे रही थी, वरना उसको कितना जिज करती है। इनकी मामा नहीं, वो आपकी मामा भी हैं। वो ताज्जुब से बोले थे। मेरी मामा मर चुकी हैं। मेरी मामा नहीं है। वो खफा सी हुई थी। तानिया बेगम की बातों ने उसे दुख दिया था। सॉरी, लेकिन हस्बैंड के मॉम डैड आपके भी मॉम डैड हैं। इस तरह वो आपकी भी मामा है ना बेटा। वो उसकी अकल में इजाफा कर रहे थे। मामा अपनी बेटियों को ऐसा वैसा नहीं बोलती, ये मेरी मामा नहीं है। अब बाकायदा वो रोती हुई बोली थी कि वहां पे बैठी तानिया बेगम इन दोनों से ज्यादा चौंकी थी। उन्हें एहसास हुआ था। हयाम, ये क्या कह रही हो? जामिन को उस पर गुस्सा आया था। अच्छा, मैं तो आपका डैड हूं ना। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते शायद दोस्ती करना चाहते थे। जी, वो उनके फैले हुए हाथ पे चौंक के पहली बार उनको देखने लगी थी, जो मुस्कुरा रहे थे। फिर हमारी फ्रेंडशिप भी तो होनी चाहिए। वो उसका एतमाद बहाल करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। हयाम ने झिझक के उनके हाथ पे हाथ रखा था और फिर फौरन हट से हटा भी लिया था। हम और हमारी बेटी तो नाश्ता करने जा रहे हैं। आप दोनों माँ बेटे सुलह करके आ जाइएगा। वो बेड से उठते बोले थे और हयाम को भी उठने का कहा था। उसे लेकर वो वहां से डाइनिंग एरिया की तरफ जाने का इरादा रखते थे। जैसे ही हयाम उनके साथ गई, जामिन तो चकरा गया। डैड कितने तेज हैं। बेसाख्ता उसके मुंह से ये लफ्ज निकले थे और ये हयाम कितनी बदतमीज है, वो सोच के रह गया था। क्या खाएंगी आप? वो उसे चेयर पे बिठा के खुद फ्रंट सीट पे बैठे थे। कुछ भी। वो हस्बे आदत मुख्तसिर बोली थी। कुछ भी के जवाब में अदील हमदानी ने उसकी प्लेट में कच्चा पक्का पराठा और ऑमलेट के पीसेस रखे थे। साथ में कॉफ़ी उसके लिए मंगवाई थी, जबकि खुद पराठा और चाय लेकर बैठे थे। थैंक्स। पराठे का निवाला तोड़ती वो बोली थी। उसे ज़रा सी झिझक हो रही थी, लेकिन ज़ामिन के साथ खाने से बेहतर उनके साथ खाना खाना था, क्योंकि ज़ामिन खुद खाता कम था, उसके खाने पे नज़र ज़्यादा रखता था। रात को आपने खाना खाया था? वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना चाह रहे थे। नहीं, वो खाने की प्लेट में झुकी बोली थी। क्यों? याद ही नहीं आया? याद नहीं आया या आप सो गई थीं? वो मुस्कुरा के गोया हुए थे। आपको कैसे पता चला? उसका हाथ लम्हे भर को रुका था। क्या आपने ज़ामिन के साथ खाना नहीं खाया था? वो बात छुपा गए थे। अगर कुछ बोलते तो वो शर्म के लिबादे में आ जाती। अब तो वो पूछते भी नहीं हैं। बेसाख्ता उसके लबों से निकला था और फिर वो दांतों तले जुबान दबा गई थी। क्या मतलब? क्या उसके साथ खाना नहीं खाती? मेरा मतलब वो आपके साथ खाना नहीं खाता। हयाम के बजाय अब उनका हाथ खाने से रुका था। नहीं, साथ खाते हैं। वो घबराहट पे काबू पाते बोली थी। न जाने क्या जादू घोल के पिलाया था उसे अपनी माँ को। अदील हमदानी नहीं जानते थे, लेकिन अभी जब वो उन्हें टेबल पे ले आया तो अदील हमदानी को अच्छा लगा था। मॉम को मैं खुद नाश्ता कराऊंगा आज। वो लाड से बोलता उनके साथ वाली कुर्सी पे ही बैठ गया था। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम नाश्ता कर लो। वो चाय कप में निकालती बोली थी। मॉम, पहले आप। वो मोहब्बत से निवाले बनाता उनके मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था। बेटा तुम खा लो, मैं खुद खा सकती हूँ। वो अब जरा सख्ती से गोया हुई थी। हयाम, जो इन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रही थी, अचानक उनकी तेज आवाज पे उसके हाथ से कप छूटा था और टेबल पे गिरा था। तुमसे क्या कब भी नहीं पकड़ा जाता? ज़ामिन एकदम खड़ा हुआ था। गुस्सा वो काफ़ी दिन से था और उस पे चिल्लाना उसकी आदत बन गई थी। उसी आदत की बिना पे वो माँ-बाप की परवाह किए बिना चिल्लाया था कि ह हयाम हाथ पे गिरी कॉफ़ी नज़रअंदाज करके उसे देखने लगी थी।
کیا کر رہے ہو تم؟ یہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس کے ہاتھ پہ بھی لگ گئی ہے؟ جاہل نہ ہو تو۔ عدیل ہمدانی غصہ ضبط کر کے اس پہ چلائے تھے، آواز اتنی ہی رکھی تھی کہ صرف وہاں کے لوگ ہی سن سکیں۔ وہ بے بسی کے احساس سے اسے خفا نظروں سے دیکھتی روحانسی ہو گئی تھی، اور کرسی سے ایک دم کھڑی ہو گئی تھی اور پھر پلٹ کے بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سامن! اس کے جانے کے بعد تانیہ بیگم اس پہ چلائی تھی۔ موم، آپ بھی! وہ ایک دم ٹوک گیا تھا انہیں۔ جسٹ شٹ اپ، لے کر آؤ اسے واپس۔ وہ غصے سے اسے آنکھیں دکھاتی بولی تھی۔ وہ ناچار وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، جبکہ عدیل ہمدانی کو سکون کا احساس ہوا تھا۔ بہرحال وہ غافل بالکل بھی نہ تھی۔ ہے لٹل فیری! وجیہہ ضامن کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ وہ حیام کو کاریڈور سے یہاں آتے ہوئے دیکھ چکی تھی، تبھی وہ اس کے پاس چلی آئی تھی۔ بے عزتی کے احساس سے اسے رونا آیا جا رہا تھا۔ جس کا دل چاہا اس کو سب کے سامنے بے عزت کر کے چلا جاتا۔ ایک دم نسوانی آواز میں اس نے آنسو صاف کیے تھے، لیکن رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نم بھیگ چکا تھا، جبکہ آنکھوں کا بھی یہی حال تھا۔ تم رو رہی ہو؟ وجیہہ اس کے چہرے کو دیکھتی اس کے پاس آ کے بیٹھی تھی۔ نہیں، اسے نہیں پتا تھا سامنے بیٹھی لڑکی کون ہے۔ ضامن ہی بگڑا ہوگا، اس کی عادت ہے ہر چھوٹی بات پہ غصہ کرنے کی، لیکن یہاں رونے سے کام نہیں چلے گا۔ وہ عدیل ہمدانی کی عادت سے واقف تھی کہ وہ کبھی کسی کو ڈانٹ نہیں سکتے، جبکہ تانیہ بیگم خفا تو تھیں، لیکن اس طرح کسی کو ہرٹ وہ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اندازہ صحیح لگایا تھا۔ نہیں رو رہی میں، وہ جیسے زج ہو گئی تھی۔ میں ٹیوب لگا دیتی ہوں، ایک منٹ صبر۔ وہ حیام کی چھپے ہاتھ کو باریک بینی سے دیکھتی اٹھی تھی اور فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھی۔ اب حیام کا ہاتھ تھام کے پشت پہ ٹیوب لگا رہی تھی۔ مجھے وجیہہ کہتے ہیں، اور تم تو کیا نام ہے تمہارا؟ وہ ایڈ باکس رکھتی بات سے ہاتھ دھو کر واپس آئی تھی۔ حیام، وہ کہہ کے چپ ہو گئی تھی۔ بتایا نہیں، ہاتھ کیسے جلا؟ وہ مستقل حیام کو چپ دیکھ کے خود کنفیوز ہو گئی تھی۔ چائے گر گئی۔ وہ ہاتھ کی پشت کو غور کرتی بولی تھی جو صرف خنگارا ہو رہی تھی۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے نکل کے باہر آ رہے تھے۔ تمہیں پتا ہے میں بہت خوش ہوں، کیونکہ میری بہن کے روپ میں مجھے تم ملی ہو۔ ایسے فارمل رہو گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ جسٹ چل یار، وہ دوستانہ لہجے میں بولی تھی۔ جی؟ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس طرح ضامن نئے نئے رشتے بناتا جا رہا تھا، اسی طرح یہ لڑکی بھی اسے بہن کہہ گئی تھی۔ ارے دارم کو تو جانتی ہو نا یار تم، دارم، ضامن اور وجیہہ۔ وہ اس کے علم میں اضافہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ کسی کو نہیں جانتی، ضامن کمرے میں آتا بولا تھا۔ تو تم نے ایک مہینے میں کیا کام کیا ہے جب وہ ہمیں نہیں جانتی؟ تو وجیہہ کی تو ہٹ ہی گئی تھی۔ دماغ خراب نہیں کرو، ویسے ہی مجھے جلدی اٹھا کے میری نیند حرام کر کے میرا ذہنی لیول کم ہو گیا ہے۔ جاؤ، ڈیڈ بلا رہے ہیں تمہیں۔ وہ اس کو حیام کے سامنے سے اٹھا کے خود وہاں بیٹھا تھا۔ وجیہہ ڈیڈ کے بلانے پہ چلی گئی تھی۔ اتنی معصوم ہو نہیں تم جتنا ظاہر کرتی ہو۔ یہ بھی ایک طنز تھا جو حیام کے دل پہ لگا تھا۔ مستقل وہ کتنے دن سے اسے اذیت دے رہا تھا۔ اب چلو نیچے، ناشتہ مکمل کرو اپنا۔ وہ اس کے ہاتھ پہ نظر ثانی کرتا بولا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے چلنے کے لیے کہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ دانت کچکچا کے بولی تھی جیسے بہت غصے میں ہو۔ اور میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ وہ اس کی حالت پہ مسکرا اٹھا تھا۔ زبردستی نہیں کر سکتے آپ۔ اس کے ہاتھ کی مضبوطی اپنے کلائی پہ محسوس کر کے وہ کلس اٹھی تھی۔ پورا حق ہے، وہ سکون سے بولا تھا، اور اس کا یہی سکون حیام کو جلا رہا تھا۔ اور حق یاد نہیں آتے آپ کو؟ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ سب یاد آتے ہیں، لیکن تمہارا بھی تو کچھ فرض ہے۔ وہ اب زبردستی اسے اٹھاتا خود کے سامنے کر چکا تھا۔ بہت گھٹیا ہیں آپ۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگی تھی۔ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ گھٹیا اور برا ہوں، لیکن بدتمیز نہیں ہوں۔ اس کے گرد بازو باندھتا وہ خود میں سکون اتارتا بولا تھا، کیونکہ اب وہ اس کے قریب خود اس کے کندھے پہ سر رکھے کھڑی تھی۔ سب کے سامنے ڈانٹنا بدتمیزی ہی ہے، جیسے میری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ وہ زخمی نظروں سے دیکھتی لمحے میں اس سے دور ہٹ کر شدت سے بولی تھی کہ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا تھا، جہاں اداسی کا ایک جہان آباد تھا۔ تمہاری عزت کے لیے میں خود بھی جھک گیا ہوں، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا؟ وہ ونڈو میں کھڑا ہوتا باہر دیکھتا بولا تھا۔ حیام سے کوئی جواب نہ بنا تھا، اس لیے وہ بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پاپا، آپ کو معلوم ہے کہ حیام کے ہسبینڈ کتنے بڑے آدمی ہیں؟ مجھے تو بہت پسند آئے۔ ٹوسٹ پہ مکھن لگاتی وہ بڑے مگن انداز میں بولی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ سیٹلڈ ہے، وہ دل سے خوش ہوئے تھے۔ پاپا، آپ میرے لیے جب بھی کوئی لڑکا ڈھونڈیں گے وہ فورس سے ہی تعلق رکھتا ہونا چاہیے، بس مجھے نہیں پتا۔ سامیہ ضد سے بولی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑے تھے۔ کوشش یہی ہوگی کہ میری بیٹی کے کرش سے ہی اس کی شادی ہو جائے، وہ اس کے سر پہ ہاتھ مارتے ہنستے ہوئے بولے تھے۔
सामिया अपने माँ-बाप की इकलौती औलाद थी, जो बचपन से ही हयाम के पड़ोस में रहती थी। वक़्त के साथ-साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई थी। डिलीवरी टाइम सामिया की मदर इंतकाल कर गई थीं। इब्राहिम साहब ने उसे माँ-बाप दोनों बन के पाला था, जबकि वो दोनों दोस्तें माँ की कुर्बत से महरूम रही थी। लेकिन इब्राहिम साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि वो कभी भी इस कमी को महसूस करें। इब्राहिम साहब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के एक पोलाइट लेक्चरार की पोस्ट पे फ़ाइज़ थे। हँसी-खुशी के साथ वो नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। रात डिनर इन सब ने साथ मिलके किया था। तानिया बेगम का रोना रवैया ना बुरा था ना अच्छा, जबकि हदील हमदानी जामिन से खफा थे, लेकिन हयाम के साथ बहुत नरमी से पेश आ रहे थे। सुबह जामिन की हरकतें उन्हें तकलीफ दी थी। वजीहा तो हमेशा से ही खुशबाश रहने वाली लड़की थी। अब भी वो खुश थी। उसका दिल चाहा था कि हयाम के साथ मिलकर बहुत सी बातें करे। तभी वो उसके कमरे में मज़े से बेड पे लेटी हयाम को अपने साथ लिटाए बातों में मगन थी, जबकि जामिन घर से बाहर निकला हुआ था। मैंने ये एजेंसी ऐसे ही ज्वाइन नहीं की थी। पहले मैं तुम्हारी तरह ही थी। अजीब कोई बुरी आत्मा थी मुझ में, घबराना, रोना, दहल जाना, शर्मा जाना, ये सभी होता था। फिर मैंने इंटर के बाद जब मैच्योरनेस आई, तो गर्ल्स की नेचर के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। इतना कि कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करना, सीखना मेरी रूटीन में शामिल हो गया था। फिर मेरा कॉन्फिडेंट लेवल इम्प्रूव होना शुरू हुआ। तब जाके मैं इस काबिल हुई कि 10 लोगों के बीच खड़ी होकर बात कर सकूं। वो तकिए पे सर रखे शर्त को घूरती अपने लाइफ टर्न्स के उसे बताने लगी थी। कभी-कभी हालात ऐसे होते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी बन जाती है। मैं हूँ ना, तुम्हें ग्रो अप 10 दिन में करवा दूँगी। वो अब उसके सरापे को देखती बोली थी। ज़ामिन को तो कॉन्फिडेंट लड़कियाँ पसंद थी, लेकिन मुझे लगता है तुम भी उसको पसंद हो। मेरा मतलब है तुम्हें देख के उसका माइंड चेंज हो गया होगा। वो खुद से ही अंदाज़ा लगा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि मेरी नेचर कैसी है। हमारी शादी इंसिडेंट थी और कुछ नहीं। हयाम आम से लहजे में बोली थी। कभी-कभी ऐसे खूबसूरत इंसिडेंट ज़िंदगी हसीन कर देते हैं, वो शरारत से बोली थी। पता नहीं, वो कंधे उचका के रह गई थी। तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? वजीहा घड़ी में टाइम देखती बोली थी, जहाँ 11 से ज़्यादा हो रहे थे। बहुत आ रही है। वो किसी तरह उसे भगाना चाहती थी, इसलिए बोल गई थी। फिर मैं चलती हूँ, तुम पहले बता देती तो मैं तुम्हें जगाती ही नहीं। वो शर्मिंदा सी हुई थी। इट्स ओके, शब बखैर। हयाम मुस्कुरा भी न सकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका रवैया क्यों रूड हो रहा है। मुझे लगता है तानिया वजीहा की बर्थडे के साथ साथ जामिन का वलीमा भी अनाउंस कर देते हैं। वो बेड पे आते बोले थे। क्या आप क्या कह रहे हैं आप? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और आपका वलीमे किसका सूझा हुआ है? ऐसा नहीं हो सकता आदिल। वो किताब बंद करती अटल लहजे में बोली थी। आप हद कर रही हैं आप, बल्कि आप दोनों माँ बेटा हद कर रहे हैं। उन्हें गुस्सा आया था। मैं हद नहीं कर रही अदील। ऐसे कैसे किसी लड़की को मैं सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवा दूँ? मेरा बेटा कितना हैंडसम और फॉरवर्ड है, जबकि वो लड़की कितनी लोअर लेवल की लगती है। ना कॉन्फिडेंस, ना ख़ास ब्यूटी, ना ही स्टाइलिश। बहुत बैकवर्ड है वो, मैं ये नहीं कर सकती। वो उन पे फट पड़ी थी। तानिया, इस तरह कैसे आप किसी को देख के उसकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स की धज्जियाँ उड़ा सकती हैं? क्या यही यही आपको बताना रह गया था? उन्हें उनकी सोच पे अफ़सोस हुआ था। ज़ामिन मेरा एक ही बेटा है और उसके लिए मैं इस तरह सोच सकती हूँ कि कोई मेरे 10 बेटे नहीं हैं कि उनमें से कोई चुपके से शादी करके आएगा और मैं कबूल करके खुश हो जाऊँगी। वो खुदसर हो रही थी। ज़ामिन सिर्फ़ आपका ही नहीं, मेरा भी एक ही बेटा है। जितना हक उस पे आपका है उतना मेरा भी है। अगर आपकी सोच ऐसी है तो अगर 10 भी होते तो आप यही कहती। आप ये मत भूलिएगा कि आप भी ऐसी ही बैकवर्ड थीं, जबकि वो बच्ची बैकवर्ड नहीं है, कन्फ्यूज़ है, घबरा रही है। उसे तवज्जो, प्यार चाहिए हमारा और कुछ नहीं। सोसाइटी को इंट्रोड्यूस मैंने भी आपको कराया था और देख लें कितने सक्सेसफुल लाइफ हमने साथ स्पेंड की है। वो गुस्से से समझाते कह रहे थे। आपने देखा नहीं कि उनका कपल भी अच्छा नहीं लगेगा? वो कितनी छोटी है, आपको वजीहा नज़र नहीं आ रही क्या? उसका क्या बनेगा? वो लड़की को मैचेबल ही नहीं है अदील। वो फ़िक्रमंदी से बोली थी। हमारा भी इतना मेजर डिफरेंस था। क्या हम अच्छे नहीं लगते कि आप क्यों ऐसी चीज़ों का सहारा लेकर खुद को गिराना चाह रही हैं? और वजीहा के लिए दारिम है। वो उनकी उनकी सोच पे मातम करते हुए बोले थे। दा दारिम कैसे? नहीं अदील, उनको झटका लगा था। कल मैं अनाउंस कर दूँगा। वजीहा की बर्थडे के दिन उनका वलीमा भी हो जाएगा, ये फाइनल है। वो करवट लेते बोले थे और कंबल तान चुके थे। मैं कह रही हूँ अदील, मैं माफ़ नहीं करूँगी आपको। माफ़ी माँग भी नहीं रहा आपसे मैं। वो लैंप ऑफ कर चुके थे, मतलब सोना चाहते थे।